19 डिसेंबराक स्वातंत्र्याक जाले। हांव सगळ्यात पयली राम मनोहर लोहियाक नमस्कार करून आदरांजली व्यक्त करता। ते स्वातंत्र्य सैनिक तांच्यो फॅमिली आणि हाल अपेष्ट भोगल्यो, त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो आणि ताणें आपले बलिदान दिले। त्या सगळ्याक तकली बागून नमन करपाचो आजचो दीस। आमचे भितर आज ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वसंतबाब नायके आसा, तांकां हांव आदरान नमस्कार करता। कारण म्हाका दिसता थोडेच स्वातंत्र्य सैनिक आसात, हयात आसात, तातूंत भितरले एक बाब वसंतबाब नायक। आमी पळयलें की जेन्ना स्वातंत्र्य जालें गोंयांत, स्वातंत्र्य सैनिकाची एक इच्छा आशिल्ली। भारत जेन्ना स्वतंत्र जालो तेन्ना भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जे लढले, तांची इच्छा आशिल्ली की भारत हो ह्या जगातलो मोठो देश जावचो, बरो देश जावचो, सुपर पावर जावचो, अशें ध्येय त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक दिसतालें। आणि आज भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताक ज्या सर्वोच्च जाग्याचेर व्हरून दवरला, आमकां सगळ्यांक अभिमान जाता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत भारताचो जगात आशिल्लो रिस्पेक्ट इतलो वाडयला की आज सगळे जाण कितेंय डिसिजन घेवचे पयलीं भारता कडेन पयलीं पळयतात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन पयलीं पळयतात आणि मागीर डिसिजन घेतात। आणि म्हणूनच आज भारताची इकॉनॉमिक व्यवस्था, आर्थीक व्यवस्था कितली बरी जाली ते आमी पळयतात। भारत जवळ जवळ आणि थोड्या दिसां भितर म्हज्या मतान 3ऱ्या नंबराचेर पावतलो, हाचे बद्दल सुद्दां आमकां दुबाव ना। ह्या सगळ्या गरीब लोकां खातीर जवळ जवळ 80 कोटी लोकांक तुमकां सांगल्यार खरें दिसना, पूण ह्या देशांतलो एकूय मनीस उपाशी रावचो न्ही। बरें सरकाराचें काम आसता की लोकांक उपाशी रावपाक दिवपाक जायना, ह्या देशांतलो एकूय नागरीक उपाशी रावचो न्ही। म्हणून जवळ जवळ 80 कोटी लोकांक ह्या देशाच्या फ्री राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिता, ही एक आश्चर्याची गजाल। हे आजपर्यंत केन्नाच ह्या देशांत जालें ना। आणि म्हणून बारीक मनशाचे सरकाराक कोणाची गरज आसता? सरकाराक सरकार लागता हे बारीक मनशाक, पयशेकाराक व्हडलीची सरकाराची गरज नासता। बारीक मनशाक सरकाराचो आधार जाय पडटा, सरकारी अधिकाराचो आधार जाय पडटा। आणि प्रधानमंत्र्यान एक उदाहरण घालून दिलें की बारीक मनशाचेर आपलें लक्ष आसतलें। हांव पळयतालो पयर पद्मश्री दिली, पद्मश्रीचो फंक्शन जालें, तुमी पळयलां आसतलें टीव्हीचेर। एक पद्मश्री दिल्ली, पंजाबाचो सरदारजी, तो काम कितें करता? तो स्वच्छ भारत कॅम्पेन चलयता। आपूण स्वता गाडो घेवन कचरो भरता रस्त्यावयलो आणि व्हरून थंय गार्बेज टाकून घालता। अशा मनशाक ह्या इतिहासांत भारताच्या पयले खेपेक पद्मश्री दिवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें। आणि म्हणूनच प्रधानमंत्री भारता खातीर स्वातंत्र्य सैनिकाचें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर काम करता आसतना गोंय राज्यांत आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंय राज्य हेंय मुखार सरचें प्रधानमंत्र्याचें स्वप्न आसा आणि तो काम करता। विकसीत भारत 2047 गोंयचो मुख्यमंत्री ताज्या पावलाचेर पावल दवरून विकसीत गोवा 2037 हें धोरण मुखार घेवन वता आणि तातूंत लोकांक जाता तितली कामां सुटसुटीत करपाचो प्रयत्न करता। गरीब लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना म्हणून तरेतरेच्यो स्किमी मुख्यमंत्र्यान हाडिल्ल्यो आमी पळयतात। पूण तरी आसतना सगळ्यांत उत्कृश्ट स्कीम हांव म्हणटा 2-3 अश्यो स्किमी हाडल्यो जाचो इम्पॅक्ट ह्या राज्यांतल्या बारीक मनशाचेर जालो। एक स्कीम म्हणजे म्हजें घर। प्रत्येक मनशाक दिसता आपलें घर आसचें, मरचे पयलीं तरी आपलें घर बांदचें, आपलें स्वताचें घर आसचें। आनी हें ताजें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर गोंय सरकारान म्हजें घर ही स्कीम लॉन्च केल्ली आसा। हातूंतल्यान गरीबातलो गरीब मनीस जो घरांत रावता ताका स्वताचें घर जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटलें। ऑलरेडी 1000 लेटरां मुख्यमंत्र्यान दक्षिण गोंयांत आणि उत्तर गोंयांत मेळून दिल्लीं आसा आणि हळू सगळे कडेन ही स्कीम लॉन्च जावन ताजें काम चालू आसा। म्हाका खात्री आसा की आमी म्हणटा एक सदांच जेवपाक जेवण, मनशाक रावपाक निवारो म्हणजे कितें तरी घर हे गरजेचें आसता सामान्य मनशाक। तें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर म्हजें घर स्कीम ही मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केल्ली आसा गोंयांत। तिचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो हांव गोंयकारां कडेन मागता। दुसरे मुख्यमंत्र्यान एक डिसिजन घेतलें म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स
कितली वर्सां डेली वेजीचेर आशिल्ले सगळ्या गोंयांत 15 वर्सां 17 वर्सां ते काम करताले तांकां पगार जाता तितलो मेळना आशिल्लो पयले खेपे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत ठराव हाडलो बील हाडलें आणि या सगळ्यांक टेम्पोररी स्टेटस दिलो पयले खेपेक आणि जो पगार तांकां थोडो मेळटालो तो पगार एकदम तांचो वाडलो म्हाका खात्री आसा की हाचो फायदो म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्या वर्कर्सांक जालो अश्यो काही स्किमी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉन्च केल्यो जाचो फायदो आज सगळे कडेन लोकांक जाल्लो आमी पळोवपाक मेळटा बरे रस्ते बरें उदक आनी बरी लायट हे दिवपाचें काम बरे सरकाराचें आसता तसो प्रयत्न गोंयच्या सरकारान नेटान चालू केल्लो आसा आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान जवळ जवळ कांय ना म्हणलें जाल्यार 2000 कोटीची कामां पयलींच लॉन्च जावन म्हणजे सँक्शन जावन आयल्या ताचें काम थोड्याच दिसांनी चालू जातलें वेर्णेचे रोडाचें काम चालू आसा अशें वेगळे वेगळे कडेन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करपा खातीर काम चालू आसा हें सगळें करता आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार हांचो पूर्ण तेंको ह्या सरकाराक मेळटा म्हाका आज याद जाता गुरुनाथ केळेकार स्वातंत्र्य सैनीक म्हजो एक बरो मित्र जो स्वातंत्र्य सैनीक भारत गोंय स्वतंत्र जातकीर सुद्दां ताणें आपलें काम बंद केलें ना अशे खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले ताणें आपलें काम चालू दवरलें ताणें मार्ग म्हणून एक संस्था स्थापन केली म्हाका याद जाता आणि म्हाका सांगपाक अभिमान जाता की हांव मुख्यमंत्री आसतना त्या संस्थेक हांवें ग्रांट दिल्लें एकमेव संस्था ताणें ग्रांट दिल्ले तातूंतले पयशे उरले ते हाडून सरकाराक परते दिले हांव खंयच आयकुना की पयशे उरतात आनी ते सरकाराक परते हाडून दितात 20 लाखाचो ग्रांट दिल्लो 5 लाख ताणें परते हाडून दिले आपल्या खर्च करपाक जालेना पूण ताणें तें काम केलें शाळांनी वचून काम केलें वेगवेगळ्या कॉलेजींनी वचून काम केलें भुरग्यांक सांगलें आवय रातची जर पॅक करून बाल्कनींतल्यान कचरो रस्त्यार उडोवपाचो प्रयत्न करता तिचो पदर धरा आनी उडा तिका सांगा शाळेंत शिकयला कचरो भायर उडोवपाक जायना बापूय जर हेल्मेट घालना आसतना स्कुटरीचेर बसता आनी चलयेक सांगता यो तुका शाळेंत सोडटा चलयेक सांगलें बापायक सांग हेल्मेट घाले शिवाय आपूण तुज्या स्कुटरीचेर बसना तूं हेल्मेट घाल्यारच आपूण बसतली आनी भुरग्यांक सांगिल्ली आवय बापूय आयकता अशे पद्दतीचें काम गुरुनाथ बाब केळेकारान मार्ग संस्थे खातीर संस्थेच्या मार्फत आख्ख्या गोंयभर केलें हांव ताचो एक उगडास करता आज कारण स्वातंत्र्य जातकीर तो ओगी बसतना आपल्याच्या जाता तो पर्यंत ताणें तें काम केलें म्हणून परत एकदा हांव सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो उगडास करता जांणी सॅक्रिफायस केलो आपल्या फॅमिलीचो सॅक्रिफायस केलो आज अविनाशान सांगलें त्या भशेन आज मुख्यमंत्री आझाद मैदानाचेर स्वातंत्र्य सैनिकाच्या काही भुरग्यांक आज अपॉइंटमेंट लेटर जे थोडेच कितें उरल्या तांकांय आज थोड्या जाणांक अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली वतली आनी थंय म्हाका दिसता एज हो फॅक्टर ना 40 वर्सां जावं 50 वर्सां जावं फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर एक्सेप्शन आसा आनी अशा पद्दतीन सरकाराचें काम चालू आसा म्हाका खात्री आसा की जे सरकार बरें काम करता ताका लोकय बरें म्हणटात हांव परत एकदां सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे जे आज हयात आसा तांच्यो फॅमिली हांचें अभिनंदन करता तांकां ह्या क्रांती दिनाची उर्वरीत परबी दिता जे आमकां सोडून गेल्या हयात ना तांचें कॉन्ट्रिब्युशन इमेन्स आसा त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक परत एकदा तकली बागून नमस्कार करता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता जय हिंद जय गोवा तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू पाक है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा भारत जिंद जनता ललकार सारे अचिंत्य भारत जिंद जनता ललकार
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.